ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଭଳି ହିଁ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ କଥା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅମିତ ଶାହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ବୈଠକ କଲେ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ସେ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆସାମର ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା ତ୍ରିପୁରାର ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ ଯେଉଁ 90 ଦଶକରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା ସମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଜରାଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଅମିତ ଶାହ ଯେ ଦେଖ ଗୁଜରାଟରେ ବିଜେପି କୋଉଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଏଠି କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଏଠି 32% 33% ଭୋଟ ସେୟାର ରହୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଆଗକୁ ପାଦେ ଆଗକୁ ନେବା ଆଦୌ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହେଁ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ତା ନୁହେଁ 3 ରୁ 2 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏକଥାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୋହର ବାସିଲା ଯେତେବେଳେ କି ବିଜେଡି ର ନମ୍ବର 2 ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ବିଜେପି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରୁଛି 50 ରୁ 60 ସିଟ୍ ଆଣିକିରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଠି ତିଆରି କରିବାକୁ ଏବଂ ତା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସୂଚଉଥିଲା ଯେ ବିଜେପି जो आगक बढ़ुची ताहा एक बड़ चैलेंजिंग फैक्टर भावे सामनाକୁ ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଏ ବୟାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୋହର ଲଗାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ 19 ଅପେକ୍ଷା 24 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି ବିଜେଡି କୁ ତେଣିକି ଯିଏ ଯାହା କହୁନା କାହିଁକି ତାହା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ରିଲିଜ ସମୟରେ जो କଥା जो ଭଳି ଭାବେ ବେଶ ଭାବିଚିନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଇସ୍ତାହାରରେ ବିଜେପି ରଖିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେ କଥା ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆଣିକି ପଛ ଦ୍ୱାରରେ ଶାସନ ଦେଇଦେବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏ ସବୁ କଥା ଲୋକମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଯାଉଛୁ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଭୋଟର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟର ମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଟେକ୍ନିକ ଭାବେ ପରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ବୋଥ ବିଜେଡି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଜେପି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅଧିକା ଏଥରକ ବଢିଛି ତା କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନ ନୁହନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ କୋଉଭଳି ଅଛି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହୁଛି ବା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଭିଏମ୍ କୁ ଆଣି ହେବ ଭୋଟ ବାକ୍ସକୁ ଆଣି ହେବ ଭୋଟ ରୂପାନ୍ତର କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ତାହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭବାନୀ ଏକାଧିକ ଥର ବାର ବାର ମୋଦିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି ତମାମ ନେତା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଫେଜ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ସରୁଛି ସେସବୁ ରାଜ୍ୟର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିକି କ୍ୟାମ୍ପ ରହିବାକୁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିପ୍ଳବ ଦେବଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ କି ଆସିକିରି বিভিন্ন স্থাନରେ তৃণমূল স্তରରେ রুরাল এরিয়াରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟ କମ ସେ ଦିଗରେ କେତେ ସଫଳତା ମିଳିବ ତା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋଦି ବାର ଆସିବା ଅମିତ ଶାହ ବାର ଆସିବା ଏବଂ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏସବୁ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବଡ଼ ମାହୋଲକୁ ତିଆରି କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଏକ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ଼ିକି ଓଡ଼ିଶା ଯାଉଛି ବୋଲି तो या पूर्व विभिन्न समय प्रधानमंत्री हूँ बा केंद्रीय नेतृत्व हूँ एमाने कोट ना कोठी पूर्वानुमान एवं आकलन करिसेंती ओडिशा रे गोटे भारतीय जनता पार्टी परिवेश अनुकूल रही गोटे बड़ संभावना रही सरकार गठन करने से प्रधानमंत्री आसु आसु गंजाम एवं नवरंगपुर ब्रह्मपुर एवं नवरंगपुर सूचना भी देदेले तारीख जो कथा आपण भी बारंबार आलोचना करुछन आत्मविश्वास सेठू बढ़ी सब गुरुत्वपूर्ण कथा होची जे आमे जानिने प्रकृत जदि एक कथा भारतीय जनता पार्टी कहूची जे प्रस्ताव मेंट पाई कि बीजेडी आडू जाइथिला बोली प्रस्ताव जहाँ आड़ू भी जाऊ किंतु एक कथा गोटे आज तारीख में गोटे कथा स्पष्ट जे भारतीय जनता पार्टी मेंट पाई राजी हैला नाही प्रस्ताव जोड़वा तो आलोचना जवाब होता गोटे स्टेज आलोचना निश्चित भाव में किसी आलोचना होता किंतु भारतीय जनता पार्टी ओडिशा रे तार भविष्य देखुची बोली मेंटरे राजी हैला नाही एवं ता से दृष्टि वर्तमान ओडिशार कार्यकर्ता नेता मान दायित्व जे जो स्थिति रे जो परिस्थिति रे मेंट पाई राजी हेले नाही ताकू केमिति सरकार गठन
गठन आड़िकी नवा तो से प्रक्रिया वर्तमान चली कहुच्छी किंतु हाँ एथे देखा पड़ो जे को फैक्टर प्रकृत में भारतीय जनता पार्टी सुहाऊँगी गोटे बड़ कथा होची जे आंटी इनकम्बेन्सी आपण मानतु न मानतु निश्चित भाव में 24 वर्ष शासन उपर जेको सरकार आसी आज ओडिशा रे सेतिपे साधारण लोक माने कहउछन जे परिवर्तन हवा दरकार एते वर्ष जण सुजोग देलु आ जण सुजोग चांस मिलिवा दरकार से गोटे फैक्टर आ गोटे फैक्टर होची जे ओडिया अण ओडिया रे जो अस्मितार कथा आसुची से मध्ये कोट ना कोठी दाना बांधुची लोक मानक भितरे आ गोटे बड़ कथा होची जो कथा मध्ये मोदी तकर गत ब्रह्मपुर समावेश रे कहिथिले छोटरू छोट बीजेपी नेता माने मध्य बड़ बड़ बंगलार मालिक होइछि अर्थात करप्शन जहाँ अमित शाह कहते भयंकर भ्रष्टाचार चलछि ऑप्शन मान को नहीं तो ता मध्य लोके कोटा कोटी फील करिसंती से कथा मध्य एक बड़ फैक्टर भाव सामना को आसुछि एवं बड़ आ गोटे राजनीतिक कारण होछि जे जो बीजेडी भितरे अंतरकंदल अंतर्द्वंद्व एवं अनेक नेता जो माने कि वर्ष वर्ष धरिकी बीजेडी रहिलेनी से प्यारिंग अमर हो कि वर्तमान पर्यंत जे टिकेट पाइला ना नहीं जे पाइला एवं जे आदौ ताकू ग्रोथ पे सुजोग मिलुनी सेमानक भितर जो इनफाइटिंग ता कोट ना कोठी निश्चित भाव में मध्य भोट विभाजन पे दायी हो पारे यदि मोटामोटी मिसेबा ए सब 4-5 फैक्टर गोटे वातावरण तैयारी करुछि जोथि मोदी मध्य आत्मविश्वास बढ़ी ओडिशा को नहीं तो ओडिशा रे चलिथिबा सरकार पाखरे ओडिशा माटीर बास्ना किंबा संस्कृति नहीं एथरु पुणी थरे आमे सुराग निश्चित भाव में पाई जाउछे जे ओडिया अस्मिता ही आगामी निर्वाचन समय श्रीयुक्त अक्षय साहू सबुठारु भारतीय जनता पार्टी पाई बड़ एवं सबुठारु बड़ मुद्दा बा बड़ प्रसंग बोली निश्चित भाव में कही हबो देखो जहाँ लगुच किंतु भारतीय जनता पार्टी पूरा गोटे तार रीतिमत तार गणित कषि सारी सी तार संख्या मेजोरिटी पाई पारु बा न पाई पारु किंतु सरकार गढ़िवार गोटे से सूत्र कौन ना कौन जगह पाई सारी जदि आम वीके पांड्यान कथा को अनुशीलन करवा वीके पांड्यान जहाँ जो गोटाक आपंकर गोपालपुर किसी सांबादिक को लेकिन जाते सेठी जो आकलन करदी भारतीय जनता पार्टी 40 ରୁ 50 पाई जाए ताहले सरकार को एटी भांगी देवार प्रयास करिवो आपनकर मन थिबो जे बिजु जनता दल अनेक प्रवक्ता गोटे एटी घोषणा करथिले हम 125 ରୁ 135 आसन लाभ करिवो जदि से 125 ରୁ 135 आसन लाभ करिवे से हिसाब करुथिले एवं वर्तमान हिसाब करूछन्ते जे 40 ରୁ 50 आपनकर पाइजिवो भारतीय जनता पार्टी तो सेठी आपनकर देखिबे सीधा सड़क आपनकर बिजु जनता दल आसन संख्या माने ह्रास घटिकी आपनकर 80 ରୁ 85 पर्यंत आसी पारुछि अर्थात आपनकर 74 होछि मेजोरिटी मार्क आउ 11 खंड अधिक होछि एवं जो अस्मिता कथा उठाउछि ताकू जदि ताकू खिया करिकि जोड़िबे बिजु जनता दल वर्तमान एमिति अनेक नेता अछथि से माने जितिकि आसिले भी जितिकि आसिले भी एवं ता परे सरकार गठन प्रक्रिया जेतेबेले हबो तादरु आपण देखिबे किछि नेता बिजु जनता दल वर्तमान जो रहिसंती मुख्य रहिसंती वीके पांड्यान तांकर नेतृत्व को ग्रहण न करि पारती एथि पई इतिहास समान को केवल क्षमा देबो नाही जेते आपनकर पीआर कैंपेनिंग करिके तांको ओडिसा रो बिजु आपनकर नवीन पटनायक रो सक्सेस रो बोली तांको उपस्थापित करंतु कोनोसी ओडिया केबे ताको स्वीकार करिवो नाही एवं जो नेता माने आमे इंगित करी कहूचे जो माने 20 वर्ष तळे बिजु जनता दल कैरियर आरंभ करथिले एवं जो माने आज के 30 डिग्री रहिचंती से माने ओडिया अस्मिता सहित रहिबे बिजु जनता दल किछि नेता ओडिया अस्मिता सहित रहिबे सेठी से माने विरोध करिवे एवं भारतीय जनता पार्टी सेमानक सहित संपर्क रे अछि ए कथा को अस्वीकार करियबो नहीं किंतु एक कथा को तो आपण स्वीकार करिवे जो कथा किस दिन पूर्व भारत बिजु जनता दल रो अनेक नेता कहउतले जे भारतीय जनता पार्टी पाखरे नेता नाहंती सेही भारतीय जनता सेही बिजु जनता दल एबे स्वीकार करूची जे 40 ରୁ 50 आसन जदि बिजु भारतीय जनता पार्टी पाई जाए ता माने प्रतिपक्ष कैंप को अति गंभीरतार सहित 2024 निर्वाचन रे नेबा आरंभ करिछि बिजु जनता दल देखो बर्तमान बिजु जनता दल जो हिसाब टाइम रखिले तार सी निजे हिसाब कर 70 ରୁ 85 भितर आसन संख्या रहिबो माने धरंतु से 80 कि 85 पाइले मात्र 11 12टी सीट अधिक रहिबो जोटा आपनकर 2/3 जोटा रहिछि आपनकर गोटे दल विभाजन करिया पई भारतीय जनता पार्टी को कष्ट होबनी एही पई जो शब्दटी से माने बर्तमान कॉइन करिसंती जो शब्दटी ऊपर बेसी गुरुत्व दउछन्ते ओडिया अस्मिता आपण दर्शक जो माने देखुचंती आपण भी चिंता करंतु
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବାର ମାନେ ସମୀଚୀନ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 4-5 ଜଣ ଏମିତି ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତୁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଯେତେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥାନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା କାଲି ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶା ରାଜନୀତିର ଇତିହାସ ଲେଖାଯିବ ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ଓଡିଶା ଅସ୍ମିତା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଇତିହାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ଛାଡନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅତି କଳା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହବ।